Dobrodošli nazad, dragi gledaoci. Danas vam donosim jednu od najintrigantnijih tema, a to su dijete. Već ste čuli za njih, ali jeste li ikada saznali šta su zapravo dijete i kako odabrati onu pravu za sebe? U ovoj emisiji istražit ćemo sve dijeta i otkrićemo šta sve treba da znate da biste napravili pravi izbor za vas. Spremite se za uzbudljivo putovanje kroz svet ishrane. Dijete su postale prava modna pojava u svetu zdravlja i fitnessa. Ali šta je zapravo dijeta? Dijeta se odnosi na način ishrane koji određuje vrstu i količinu hrane koju unosimo. Cilj dijete može biti različit, od gubitka tjelesne težine, održavanja zdravlja do poboljšanja određenih zdravstvenih stanja. Na tržištu postoje brojne vrste dijeta, kao što su mediteranska dijeta, vegetarijanska dijeta i mnoge druge. Ali kako odabrati onu pravu dijetu za sebe? Ključno je da prilagodimo ishranu našim individualnim potrebama, ciljevima i zdravstvenom stanju. Obratite pažnju na nutritivne potrebe svog tela i konsultujte se sa stručnjakom pre nego što se upustite u bilo koju dijetu, inače možete da u najboljem slučaju imate neuspjeh, a u najgorem slučaju da ugrozite vaše zdravlje. Hrana je ta koja vas može izliječiti, napraviti od vas mišićevog atletu, pomoći da skinete masno tkivo, ali vas može i ubiti. Zato je važno konsultovati se sa adekvatnim stručnjakom. Zanimljivo je da nauka također igra važnu ulogu u proučavanju dijeta. Studije su pokazale da određene dijete mogu imati pozitivan utjecaj na zdravlje, poput smanjenja rizika od srčanih bolesti ili poboljšanja metaboličkog zdravlja. Međutim, važno je biti oprezan i ne upadati u zamke trendova dijeta koje nemaju dovoljno naučne osnove. Da rezimiramo. Dijete su raznolike i izazovne, ali odabir prave dijete za sebe zahteva razumijevanje sopstvenih potreba, ciljeva i konsultaciju sa stručnjakom. Nauka pruža važne smjernice i istraživanja o utjecaju ishrane na zdravlje, ali treba biti oprezan i ne slijediti trendove koji nemaju dovoljno naučne osnove. Evo nekoliko primjera dijeta. Pod 1. Dijeta sa izmenjenim unosom ugljenih hidrata, na primjer keto dijeta. Ova dijeta se bazira na visokom unosu masti, niskom unosu ugljenih hidrata i umanjenim unosom proteina. Preporučuje se ljudima koji žele da izgube tjelesnu težinu, smanje apetit i regulišu nivo šećera u krvi. Važno je napomenuti da ova dijeta može imati kontraindikovane osobine sa određenim zdravstvenim problemima, poput dijabetesa ili bolesti bubrega, pa se prije primjene treba posavjetovati sa lekarom. Pod 2. Dijeta sa izmenjenim unosom masti, na primjer dijeta sa niskim sadržajem masti. Ova dijeta se fokusira na smanjenje unosa masti, posebno zasićenih i trans masti. Preporučuje se osobama koje žele da smanje rizik od srčanih bolesti, kontrolišu holesterol i održe zdravu tjelesnu težinu. Ova dijeta također može biti korisna za ljude sa povećanim rizikom od žučnih kamenaca ili pankreatitisa. Pod 3. Dijeta sa izmenjenim unosom minerala. Ovdje spadaju dijete koje se fokusiraju na povećan ili smanjen unos određenih minerala kao što su kalcijum, gvožđe, natrijum. Na primjer, dijeta bogata kalcijumom može biti korisna za ljude koji žele da održe zdrave kosti, spreče osteoporozu, dok dijeta sa smanjenim unosom natrijuma može biti preporučljiva za osobe sa visokim krvnim pritiskom. Važno je naglasiti da svaka dijeta je individualna i da se prije primjene treba posavjetovati sa nutricionistom ili lekarom. Postoji mnogo drugih dijeta koje su dostupne, kao što su mediteranska dijeta, vegetarijanska odnosno veganska dijeta, paleo dijeta, DASH dijeta i mnoge druge. Svaka od njih ima svoje specifične karakteristike, a i ciljeve. Prije donošenja odluke o dijeti, važno je uzeti u obzir svoje zdravstveno stanje i ciljeve,
preferencije, konsultovati se sa stručnjakom kako biste pronašli dijetu koja najbolje odgovara vašim individualnim potrebama. Pod 4. Mediteranska dijeta. Ova dijeta se bazira na tradicionalnom načinu ishrane mediteranskih zemalja poput Grčke, Italije, Španije. Sadrži obilje svežeg voća, povrća, integralnih žitarica, maslinovog ulja, ribe. Dijeta je poznata po svojim blagotvornim utjecajem na srce, smanjuje rizik od srčanih bolesti. Pod 5. Vegetarijanska, odnosno veganska dijeta. Vegetarijanska dijeta isključuje meso, dok veganska dijeta isključuje sve namirnice životinjskog porekla, uključujući meso, mlečne proizvode, jaja, med. Ove dijete se često praktikuju iz etičkih, ekoloških i zdravstvenih razloga. Pravilno planiranje vegetarijanske i veganske dijete mogu pružiti sve potrebne hranljive materije i biti korisne za zdravlje srca, regulisanje telesne težine i smanjenje rizika od određenih bolesti. Pod 6. Paleo dijeta. Ova dijeta se temelji na ishrani koje su naši preci konzumirali u doba lova i skupljanja. Zasniva se na hrani koja je dostupna u prirodi, kao što su meso, riba, povrće, voće, orašasti plodovi, semena, a isključuje prerađevine, žitarice, mlečne proizvode i šećer. Paleo dijeta ima za cilj da podrži zdravlje probavnog sistema, povećava energetsku efikasnost i održi zdravu telesnu težinu. Pod 7. DASH dijeta. Dijeta za zaustavljanje hipertenzije je posebno dizajnirana dijeta koja se fokusira na smanjenje unosa natrijuma i povećanje unosa namirnica bogatim hranjivim sastojcima poput voća, povrća, integralnih žitarica, nemasnih mlečnih proizvoda, ribe, piletine, orašastih plodova. Ova dijeta se preporučuje za osobe sa visokim krvnim pritiskom i ima za cilj smanjenje rizika od srčanih bolesti. Napominjem da su ovo samo neki primjeri dijeta, a postoje mnogo drugih dijeta koje se mogu prilagoditi individualnim potrebama i ciljevima. Pod 8. Hronodijeta. Hronodijeta se bazira na ideji da unos hrane treba prilagoditi određenim vremenskim intervalima tokom dana. Prema ovoj dijeti hrana se deli na dobre i loše namirnice, a vrijeme obroka se prilagođava metabolizmu i energetskim potrebama organizma. Uglavnom se preporučuje konzumiranje proteina i složenih ugljenih hidrata ujutro, dok se lagane obroke i voće konzumiraju tokom popodneva. Uveče se preporučuje izbjegavanje ugljenih hidrata i konzumiranje proteina. Cilj ove dijete je održavanje stabilnog nivoa šećera u krvi, regulisanje apetita i podrška gubitku telesne težine. Bitno je napomenuti ono što ja često primjenjujem kada pravim online program ishrane i treninga mojim klijentima, a to je da se postepeno ulazi u sam proces dijete, gdje se na početku zadržava sa smanjenim procentom njihove navike u hrani koju konzumiraju sa uključenjem dobrih kombinacija za početak. A kasnije kako vrijeme prolazi se prebacuje totalno na određenu dijetu u skladu sa ambicijama, ciljevima i zdravstvenim stanjem svake osobe. Na primjer, imamo taktike gdje se regulišu kalorijski unosi, varijacije sa 250 do 500 kalorija iz obroka u obrok, kao iz dana u dan ili iz nedelje u nedelju. A zatim sistem 6-1, gdje je 6 dana sa višim kalorijama, gdje će ići u dobrobit metabolizma, a jedan dan sa smanjenim kalorijama, zatim sistem 5-2, gdje sada stavljamo 2 dana sa niskim kalorijama, raspoređenih da nije dan za danom niskokalorijski unos, sve tako dok osoba ne pređe na totalni deficit u kalorijskom unosu sa naravno sinhronizacijom sa potrošnjom kalorija kroz fizičku aktivnost i trening u teretani. Također vodim računa kada osoba završava svoju dijetu, da se postepeno tako i vraća, da zadrži varijaciju i prati svoj izgled kako ne bi osoba prešla ponovo na normalnu nezdravu ishranu, što se naziva onaj jojo efekat. Važno je dakle spriječiti ovaj efekat kroz postepeno variranje kalorija koje neće ići preko dozvoljenog i kada postoje dani u nedjelji kada će se osoba moći opustiti, a kada se vratiti na našu taktiku što ja obučavam svoje klijente. Postoje i razne druge smešne dijete koje vode u propast, poput kupus dijete,
voćnog dana i tako dalje. O tome ne želim ni da raspravljam. Ali ako želite da komentarišemo neku od takvih dijeta, pišite slobodno u komentaru, a imat ćemo i posebnu emisiju u kojoj ću odgovarati na vaša pitanja. Nadam se da ove informacije dodatno doprinose vašem istraživanju dijeta. Uvek se posavjetujte sa stručnjakom pre nego što donesete bilo kakvu odluku o ishrani kako biste sebi osigurali najbolje rezultate. Ako imate bilo kakva dodatna pitanja, slobodno pišite. Najvažnije je da uspostavimo zdrav odnos prema hrani. Dijeta ne bi trebalo biti privremeno rješenje, već stil ishrane koji možemo održavati dugoročno. Uključivanje raznolikih namirnica, kontrola porcija i redovno vežbanje su ključni faktori za održavanje zdravog načina života. Kada kažemo riječ dijeta, ne treba da smatramo da je to gladovanje, već samo određeni sistem ishrane za određenu osobu. I to je sve za današnju emisiju. Nadam se da ste saznali nešto novo o dijetama. Zapamtite, nema univerzalnog rješenja, već je važno da prilagodite ishranu vašim individualnim potrebama. Ako ne pratite moj kanal, evo sada je prilika da me zapratite. Ako smatrate da će nekome značiti ove informacije, šerujte, komentarišite i dajte mi neke vaše predloge koje teme da obradim za neki naredni put. Vidimo se u novim zanimljivim temama. Ćupuć, ćupuć. Loži vatru, pristavljaj kotlić.